اللہ سبحان اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم سبحان اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن سبحان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم سبحان سبحان اللہ ماشاء اللہ دیکھ دکھا کو رونا جندڑی ایویں وقت انسان تے آویں دے جڑا بدل غماں دا گج وی پوے تھی پیو تو پتر جدا ویندے نہیں کھڑدا کول کہیں دے کوئی جڑا مقدر سائیں مکلا ویندے ہن لکھ احسان اوہی دے کوثر جڑا اوکھی ویلے الوا ویندے اعزاز مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی دروازہ بطول پہ رحمت کھڑی رہی سجدے میں تھے رسول پشت پر تھے حسین حسین تو بیٹھے رہے عبادت کھڑی رہی بالغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ پڑھو مومنو درود پر صلو علیہ وآلہ سارے اباب عقیدت نال درود پاک پڑھو سو صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ حضرات محترم واجب الاحترام اسٹیج زینت علماء ذیشان ثنا خان مصطفیٰ عوام اہل سنت دعا ہے اللہ رب العزت محبوب جسد کے سارے بھائی ماسٹر غلام فرید صاحب دی زوجہ محترمہ دی اللہ بخشش فرماوے آمین آمین کہیں کنے پوچھ کے آکھنے تا ایک دوجہ کنے پوچھ گنو اجازت دے آمین دوجہ وادنا لاکھو چا آمین مالک ان دی قبر کو جنت دا باغ بناوے اللہ بچہ کو تمام خاندان کو لواحقین کو بھائیاں کو اللہ صبر دی دولت عطا فرماوے جتنے احباب اس پنڈال دے اندر تشریف فرما ہو اللہ سب دے بزرگاں دی بخشش فرماوے علماء نے بیان فرماونے قبلہ قاری عبدالمجید صاحب باروی اور برادرم مکرم قاری محمد بخش ناصر صاحب قاضی غلام فرید صاحب اور سارے جناب والا فاضل جلیل علامہ عبدالوائد صاحب نماز دے حوالے نال ارشاد فرمیدے پہن کہ نماز اللہ دا فرض ہے اور سب کنے پہلے جڑی نماز دی تربیت دیندی ہے وہ اماں دیندی ہے وہ اللہ جنہ ماما نے ماں بالا کو نماز سکھائی ہوئے تو آپ کوئی ماں آکھا ہوئے اٹھو پتر نماز پڑھ نبی پاک غلام حضرت خواجہ فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ ماما دا پیار میرے دوستو آدھی عمر مبارک 7 سال ماں آدھی فرید جی اماں اٹھی نماز پڑھ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کہتی اماں نماز پڑھ ساتے مل سی کیا فرمایا پترا نماز پڑھنا تیرا کم میں شکر کھواونا میرا سبحان اللہ ماشاءاللہ قبلہ ماں بازارو شکر منگاوے پتر کو وضو کراوے مسلح تے نال کھڑاوے نماز دا طریقہ دساوے اللہ اکبر دی صدا بلند کر کے فرماوے پترا شروع کر نماز قبلہ سلسلہ چل داریا اما شکر منگا کے مسلح دے تلے رکھ دی رہی قبلہ حضرت فرید الدین بچے کھیل دے کے دے قبلہ بچہ دے نال کچھ فاصلے تے پہنچن تے ایڈو موت
मुअज्जिन अज़ान देती है हय्या अला सलाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह नमाज दी तरफ फरीद को अम्मा दी गल याद आई है ओए सुभान अल्लाह लो जड़े मामा दी गल याद रख दे हो और नबी दे गुलामों आदे हो यारो आओ नमाज पढ़दे हैं दोस्ता के फरीद नमाज पढ़न नाल मिलदा क्या है आदे मैं तोड़े नाल वादा करे ना शक्कर कवेसा उलमा मौजूद इन किबला अम्मा ते बाजारों मंगवा के रख दी है हुन फरीद डिब्बे ते ऐलान खड़ा करे दे मैं शक्कर कवेसा अम्मा दूर है नबी दे गुलामों राह गुजरने बन के खबर देती है अम्मा आज तेरा बेटा डिब्बे ते ऐलान खड़ा करे दे किबला जल्दी नाल अम्मा मुसल्ले ते कदम टिके दिए सुभान रब्बियल आला दी तस्बीह अलवे दिए रो के हल करे दिए मालिका तू हकीकत जान दे मेरे फरीद को कूड़ा न करे मां बाप मरे सर नंगा होंदा ते वीर मरण कन खली मां बाज मोहम्मद बख्श ते कौन करे रखवाली भाई भाइयों दे ओ दर्द वंडा दे ते भाई भैया दिया ए बाप ते सरदा ताज मोहम्मद ते मावा ठंडिया छावा माने अलग दी मालिका मेरे फरीद को कूड़ा न करे फरीद ने नमाज पढ़ाई किबला कपड़ा उठाया मां की दुआ की बरकत नाल रब ने उस खिदे नु शिकर शक्कर बनाया सुभान अल्लाह माशाअल्लाह रब दा सजदा करके दिखाया अल्लाह ताला मेरी हाजिरी मंजूर फरमा